السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلفنا وانتم الموض، مساء الخير على الجميع. أتمنى قاعد تكونوا بخير وعلى خير. قبل مستمعينا الكرام، قبل من نتطرقوا في موضوع اليوم اللي يخص رئيس فيدرالية كرة القدم الجزائرية ورئيس بارادو، وما تطرق له في الندوة الصحفية اليوم أربعاء 2 مايو 2018 فيما يخص لو بيزنس بلان تاعو، وظهوره على وجهه مش الحقيقي ولكن بدايته في برنامج الاستحواذ التام، مش على الكرة الجزائرية ولكن على أي حاجة يمكن لابورت ان بلوس، أي بينيفيس ممكن خارج الفيدرالية سوف يتم السيطرة عليها أيضا. قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع، فيليسيتاسيون ليو اس ام بي اتحاد بلعباس بفوزهم بالكأس الجمهورية. واش نقول لكم، هارد لك بالنسبة لشبيبة القبائل، لو كلوب لو بلو تيتري اون الجيري. ما غاديش نتطرق يعني على النهائي، ما غاديش نتطرق على بعض الفيديوهات اللي راهم يسركلوا في الفيسبوك ولا هنا في اليوتيوب، على النشيد الوطني، على سب وشتم او يحيى، على لي رومور اللي تقول باللي واحد دا المانتيا والاخر دا لاكوب. Félicitations aux deux clubs pour déjà avoir atteint cette finale. L'USMBA, moi j'ai vu le match, je pense qu'ils étaient supérieurs par rapport à la JSK. Sachant que je ne suis pas ces deux clubs ou là généralement le championnat algérien. قال المباريات نتبعوا النتائج، احنا نتبعوا بلوس لي سكوندال، يعني سكوندالات على اشياء اخرى. ولكن شفت المباراة شفت بالكلام وشي يحير شي يحزن. عسلا qui fait sortir la JSK de carrément de la finale. بولطيف qui répare شوية les dégâts et qui laisse la JSK ou l'opportunité à la JSK même à 10 de continuer à jouer ses chances crânement. ولكن c'est la loi du foot، هذا ما كان رابح وخاسر. donc encore une fois félicitations. فيما يخص الندوة الصحفية، غادي نسمعكم بعض مقتطفات من الندوة الصحفية اللي بار ميراكل السي خير الدين زاتشي عرض الصحافة المدلولة، عرض الصحافة اللي ينبدوها كي يحبوا وما عندهاش كرامة. و je ne généralise pas, je parle des journalistes des plateaux télé qui sont déjà connus par le public algérien qui منبوذة من طرف محبي كرة القدم الجزائرية والفريق الوطني خاصة. Donc il a invité les journalistes وقال الشيء تالي. دونك نسمعكم خوتي وكي العادة نعلقوا دوقا. تفضلوا معاه. L'identification des écoles de football. Lio, il est très important que ce message soit diffusé parce que nous avons commencé par gentiment à inviter toutes ces écoles-là à s'identifier, mais pour toutes celles, et ceci va être laissé jusqu'à la fin de l'année pour que toutes les écoles soient identifiées, mais celles qui sont réticentes, on va devoir les rappeler à l'ordre. Il va falloir les rappeler à l'ordre. Il est hors de question. Donc, chers compatriotes, السيد فهمتوا على واش راه يتكلم. راه يتكلم على les écoles, les centres de formation, les académies qui sont implantés en ce moment en Algérie, en comptant bien sûr son académie. شفتوا باللي ils vont légiférer، يعني يديروا قوانين، يديروا des conditions بالنسبة واش راه يقول باش ينظموا structurer la formation, les académies, les centres de formation en Algérie.
ما تخفاش عليكم ايضا باللي رانا غير نسمعوا. Ils sont en train de faire du scoutisme, donc ils voient des terrains partout. J'ai vu un terrain واحد البلاصه في الهضاب، دونك ماتجير يديرها عند البحر، واحد دارها في عفره والاخر دارها في حومته باش يدي البابا سي بالول. دونك مسيو خيرديزاتشي باغي يتصل بالاكاديميات الموجوده في الجزائر وكي اكزيرس. يا برشلونه، يا بيان، يا لو ميلان qui travaille par sous-traitance ou qui travaille directement en Algérie. Sachant qu'il y a beaucoup d'académies enfermées en Algérie. Beaucoup d'académies. Que ce soit l'Asfouat à Ouaran, اللي يمكن نعطيكم معلومة c'est que كولت l'académie تاع وهران تاع اللي كتضم les pépites de l'ouest algérien اللي elle a dégagé Chérif Louizani qui a continué. Lui, donc monsieur Zatchi, il a recruté père et fils. Chérif Louizani qui joue maintenant au MCA a été formé au Paradou, mais il a été formé en réalité à Oran. Il a même appelé Dakl'am Tikanouin en tant que DTN. J'ai vu وسمعت واحد لا فيديو تاع شوبير وين قال لك حبيب هذا نعطيك انا يا اخي شوبير ونتمنى نتكلموا ونديروا حصه ونتكلموا على المشروع الزائف تاع رئيس الفيدراليه هذه باش il va faire un business plan يعني غادي يخدم غايه. Donc il va prendre les meilleurs, les vendre quand il veut, comme il veut. راكم شفتوا les lois تاع خويا شوبير تاع مين قلع لي le nombre limité تاع les prêts. كانوا 3 prêts 4 prêts سيد قلعهم. Ça veut dire lui généralement il travaille avec du prêt. Donc quand il y a 5 ou 6 7 joueurs يوليو في الميركاتو ولا كيوليو له لا لوا كتوتوريزيه يعاود يبريتي غير 3 ولا 4 ولا كذا. مي تقلع لا ليميت تولي تبريتيهم كاع. اي توس لي جوار دو بارادو ايتي بريتي جميعهم، ويمكن نذكر لكم الاسماء والفرق شرقا غربا شرقا غربا وسطا. لي جوار دو بارادو سون باردو بري النيفو. نظن باللي المناصر تاع اي فريق في الجزائر يمكن له كي يشوف اللاعبين يشوف لو جو دو بارادو ويشوف لي جوار ويشوف لو باركور دي جوار. سي ا لوي دون ديسيدي. داكور كملوا معايا دوك نشوفوا لا ستركتوراسيون دو مسيو خيردين زاتشي، لا فيتور ستركتوراسيون تاع لي سوت دو فورماسيون، ونعلقوا عليها ونديروه حنا تاني كمناصرين الراي تاعنا في لو بوركوا تاع هذه الندوه الصحفيه. Le football devenir un fonds de commerce. J'en ai discuté également avec le... Monsieur fonds de commerce du football, c'est lui qui maintenant nous parle du commerce, fonds de commerce. C'est un droit. C'est un droit de faire du commerce, comme vous le faites, monsieur Zatchi. La jeunesse et des sports. On n'a rien contre le fait que des gens s'organisent et qu'ils fassent des écoles payantes. Nous, ce n'est pas notre problème. Donc toi, tu fais le dictat, mais les... Par mois, pour qu'ils fassent du sport et telle association ou telle école, ça ne nous regarde pas. C'est avec l'administration fiscale et l'administration de la wilaya qui sont censés vérifier est-ce que cette le école... ministère des Sports, normalement, il y a plein de ministères qui doivent donner leur accord avant l'ouverture d'une académie. Nous allons uniquement nous contenter d'imposer à ces écoles la nécessité de s'identifier. شفتوا خوتي ils vont imposer. Donc le mot imposer هو اللي نركزوا عليه اليوم. C'est quelqu'un qui est venu nous imposer. السيد هذا جا امبوزانا الكراز، امبوزانا ولا امبوزاولو والرئيس متأمنيش. لا تهديد المناصر جاك سهل، قول الحقيقة نورمالمون يجيك سهل. أو قلت كي تنتقدوني موضوعيا، إلا أنت المسؤول الوحيد عن القرارات اللي تم اتخاذها منذ بداية الولاية تاعك اللي ما غاديش كاع تكمل، نظن ما غاديش كاع تكمل.
انت قلت l'Assemblée générale est souveraine, le bureau fédéral c'est lui qui a choisi Alcaraz, ما تخلوناش نجبدوا لكم لي فيديو ولا نعطيكم انايا روحوا في لاشين تاع قدور تاع سيف تاع عبد الله تاع حبيب زيدوا واش كاين اللي راهم دايرين لي كابتور فيديو تاع لي زونسيان فيديو تاعكم تلقاو باللي واش كنتو تقولوا من قبل على فيما يخص لا سوفرينتي. Ça veut dire tout est passé en démocratie pendant l'élection de Monsieur Zachi et tout se passe en démocratie. Donc سيد راهي imposé Alcaraz, Major, الخسارة, il a pris la décision à la place de 42 millions d'Algériens si ce n'est pas plus pour abandonner 12 points en Coupe du Monde. علاش سينيا المدرب ان سيليكسيونور سينيالو نون سولمون ما نهضروش على الكونترا بلاندي خطينا منه انا نهضروا على كوتي اوبجيكتيف يعني مدرب علاه جا باش يكاليفينا اللي راه باغي يديرها ماجر تسمى اخترنا زوج تاع لي سيليكسيونور وي باش نطلعوا كاس افريقيا اللي ما طلعنالهاش صافي 40 ولكن الكاراز جا قال له خويا خاطيك كوب دو موند مي تو سيليكسيونور روح عاوننا في ليكيب ابريم مي تو ني با يعني tu n'es pas conditionné par le moindre résultat. أي نتيجة سلبية متى. Pour ça que Mohamed Raourawa قال لهم باللي le contrat il est blindé, vous allez perdre, vous allez payer tous les salaires et vous allez normalement les ajouter في le bilan تاع l'année prochaine. غادي تقول لنا كنتو bénéficiaire ولا غادي تقول لنا لا حقا راحت غير 400 مليار. شتا رانا عدا بلوس. Donc المهم il nous impose. Le mec nous a tout imposé. On l'a imposé sur nous. راكم كارثة مع كارثة. راكم شفتوا السي رابح ماجر qui في راسه n'a pas raccroché les crampons pour ne pas dire avec le respect que je dois à toute personne باللي à la place du cerveau sûrement il a un ancienne version تاع les souliers de foot تاع les années 80 راه عنده كاش داك شكون اللي يعقل على طونغو les années 80 Tongo Adidas les crampons هادوك huilés avec du caoutchouc هادوك كان عندي واحد انا في وقتها ولا لا كان عندي واحد في وقتها donc voilà mes amis ce mec là c'est de l'imposition à tout point de vue تبعوا معايا quels sont tous les chiffres qui tournent autour de cette académie ou là, de cette école pour savoir combien de licenciés il y a. On veut maîtriser le nombre de pratiquants, on veut maîtriser ensuite par la suite voir un petit peu le type d'encadrement qu'il y a sans pour autant être là pour dire que c'est nous qui allons décider au niveau de cette école, mais il va juste falloir que ces écoles-là s'identifient au niveau de la fédération pour que ces enfants-là soient peut-être intégrés dans une compétition. Pour les suivre et les prendre à un âge un petit peu avancé au Paradou pour les vendre après. Doit être contrôlé par la fédération et notamment par la DTN. Donc là nous avons commencé une première étape pour dire voilà il faut vous identifier, mais je vois que les choses avancent mais tout doucement. Nous allons crescendo qui m'a rappeler toutes ces écoles à devoir s'identifier au niveau des régions, au niveau des wilayas, au niveau de la DTN. Ça c'est quelque chose d'important qu'on ne peut pas laisser des commerçants. شوف قبل ما نجي يكمل في الشكل تاعه شوفوا mes amis pour qu'une chaîne de télévision travaille et ait le droit de باش تبث الجزائر ولا تبث في الجزائر ولا تدخل البيوت العائلات الجزائريه سيكون عندها une autorisation من عند المينيستير de l'audiovisuel etc. باش une académie de sport un truc il faut qu'il ait une accréditation un droit d'ouvrir من عند un ministère. Maintenant ces académies elles sont là. Elles sont pas يعني غير قانونية ماشي أكاديميات ولا غير قانونية ولكن
تخدم كيما تحب هي. D'accord? Elle a sa propre méthode, elle utilise ses propres moyens. D'accord? Donc lui, il veut يفرض على هذوك الأكاديميات كفيدرالية باش يشوفوا كيفاش راهم يخدموا. Il leur impose des trucs. Il peut pas. C'est du pipeau. باش هو أكاديمية برشلونة ولا أكاديمية الميلان أصي اللي جابها دشنها واقيلا باريزي parce que je pense que l'académie du FC Barcelone, je pense qu'il y a un compatriote que je connais très bien تكلم لي على برشلونة اللي تدي جوار من وهران تديه للجزائر في une académie. C'est elle qui sponsorise cette académie. Donc تخدم مع une académie algérienne. Donc يمدوا واقيلا 100 ولا 50 في العام لا فاميل دو بومبان هذا الموهبة ويطلعوا يشوفوه في الجزائر ابليزيور ريبريز. مي إلي انترني يسكن تما يبات تما اكسيتيرا اكسيتيرا. Et après, au bout d'un certain moment, il peut aller en Espagne ou bien être formé, jouer en Algérie ou يربحوا فيه, que ça soit l'académie ou لا تربح فيه حقوق, les droits d'image, le droit de formation اللي يخسروا عليه كيما راه يدير زاتشي. سي لا ميم شوز اللي راه يقوم بها رئيس الفيدرالية خير الدين زاتشي ورئيس البارادو لو فورنيسور اوفيسيال du football algérien من ناحية اللاعبين. Donc il veut garder على حسب ما فهمت أنا l'exclusivité. D'accord? وصلوا معايا. Pour s'installer et prendre comme ça l'initiative d'organiser j'ai même entendu qu'il y avait des compétitions comme ça organisées ici et là entre ces écoles. Alors qu'on ne sait pas très bien comment sont organisées ces compétitions. Est-ce que les enfants sont assurés? Est-ce que les structures sont assurées? Alors, mes amis, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est du pipeau. Donc, هما قال لك des académies هادو راهم يديروا des tournois, etc. واش دخل la fédération في les tournois? Ça reste des tournois qui n'ont aucun intérêt. Ça reste des tournois كيما يديروا جوبيلي تاع فلان ولا يديروا تورنوا في الحومات ولا حنا عندنا في وهران كاين تورنوا تاع الصديقيه, تورنوا تاع باستي, تورنوا تاع سانت يوجين, تورنوا تاع كالو, تورنوا تاع كاين بلوزيور tu vois تاع. Et c'est des tournois toute l'année où il y a des joueurs qui jouent dans des clubs, ils y jouent. Il y a des tournois à Sétif, à Alger, partout. Donc je ne vois pas pourquoi ou qu'est-ce qu'a la fédération, ou je دخل la fédération. Donc la fédération veut voir qui joue, qui ne joue pas, elle prendra les meilleurs, elle veut imposer un certain dictat. Ça veut dire المراد والغاية الحقيقية من محاولة فرض السيطرة على الأكاديميات هو من أجل يعني فرض الأمر الواقع على كل المنظومة. دير احنا ندو كلش. dire les centres de formation, c'est eux qui prospectent, c'est eux qui vont acheter, et par coïncidence il y a eu déjà le tarif. D'accord? Il y a un autre terrain. Je vais me renseigner. Est-ce que cette ville-là, le président de la Ligue de football a un poste bien précis au sein du bureau fédéral, ou là des instances qui ont été désignées, que ce soit les remplaçants de Qarbaj ou les remplaçants de Haddaj, ou نوفوكم بالمعلومات بإذن الله. Donc mes amis, السيد هذا s'il veut structurer les académies, il se peut que فرق في الجزائر تحل أكاديميات. أكاديميات مولودية العاصمة, أكاديمية اتحاد العاصمة, أكاديمية اتحاد بلعباس, أكاديمية الثورة, أكاديمية الشباب قسنطينة ووفاق سطيف, أكاديمية أي أكاديمية يعني يفتحها فريق في القسم الأول القسم الثاني ولا اون ايكيب اماتور كيما كنت انت اماتور يا سي زوتشي, لأنك سقطت للقسم الهواة. الآن في قسم الهواة بعد وصولك القسم الأول. Donc tu es tombé du professionnalisme زعما à l'amateurisme.
مسيو زاتشي يمونتي اون بروميير ديفيزيون. الناس اللي تشكي مروروه بالبرنامج الاحترافي تاع روروه. Ils ont accepté les conditions, ils ont même réussi selon ces conditions-là. اللي قال لك حنا جينا نبدلوهم. انت ما جيتش تبدلهم، انت جيت دير لهم ميزاجور، انت جيت تستعملهم لغايات اخرى. مازال الان 2 ماي مازال عندنا حداد، مازال عندنا ولد زميلي، مازال عندنا زلشي، مازال عندنا